کہ جب ہم اپنا رونا کسی کے سامنے روتے ہیں تو وہ الٹا اذیت کا شکار ہوتا ہے. ہمارے کم از کم مشرقی معاشرے میں ایسا ہی ہے کہ بچہ روتا ہے تو ماں ایک اور تھپڑ مارتی ہے کہ چپ ہو جاتا نا. کیا نہیں چپ ہو جا؟ اچھا وہ پیار سے چپ نہیں کروایا جاتا نا. ہم یہ سیکھتے نہیں ہیں. نئی جنریشن اڑ رہی ہے اور محبت بڑی جلدی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایسے ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو مجھے پتا ہونا چاہیے لڑکی میری زندگی میں کیوں ہے. باتیں کرنے کے لیے، چسکے لینے کے لیے. جب ہم اپنے تعلقات کو چھپاتے ہیں اور لکڑ چھپی کھیلتے ہیں اپنے تعلقات میں تو یہ تعلق آپ کے لیے ڈپریشن کی وجہ بنتا ہے. آپ اپنی بات اپنے کسی سے شیئر نہیں کر پاتے. جب ہم کسی ایک تعلق میں جاتے ہیں تعلق ہم سے اپنا مطلب نکالتا ہے اور ہمیں کالی بھوسے کی طرح چھوڑ دیتا ہے. اب جب مطلب نکل جاتا ہے تو تعلق میں سے کچھ بچتا نہیں ہے. وہ ورڈ کہاں گیا؟ اماں نہیں مان رہی، ابا نہیں مان. السلام علیکم جی، امید نو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم اکرام. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میڈیا سے وابستہ ایک پرسنالٹی جو دوسروں کے ایسے معاملات جو زندگی میں چلتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی پرابلمز آتی ہیں، ریلیشن میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں، ان کے اوپر بات کرتے ہیں اکثر اور ہر مشکل کی بڑی آسانی سے جو ہے حل بتا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صفدر علی. انہی سے جانتے ہیں کچھ سوالات ان کے پاس لے کر آئی ہوں. السلام علیکم. السلام. کیا؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. تو فرسٹ آف آل تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ ہی چیز کیوں چوز کی کہ لوگوں کی سائیکی کو صحیح کریں، لوگوں کے ڈپریشن کو صحیح کریں، لوگوں کے ریلیشنز پہ بات کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم تعلق بناتے ہیں. ہماری زندگی میں بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں. جو ہی پیدا ہوتے ہیں تعلقات کا آغاز ہو جاتا ہے. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنے تعلقات میں کس جاں فشانی سے کام لینا ہے، کتنی محنت اور کتنی محبت سے کام لینا ہے. میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا کہ جن کے ساتھ میں بہت خالص ہوں، بہت مخلص ہوں، وہ میرے ساتھ اتنے خالص نہیں ہیں. میرا دل ٹوٹتا ہے، میں تکلیف کا شکار ہوتا ہوں، اذیت کا شکار ہوتا ہوں. پھر میں نے دیکھا کہ جن کے ساتھ میں نہیں رکھنا چاہتا وہ میرے ساتھ زور زبردستی کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں. اس پر بھی میرا دل دکھتا ہے، اس پر بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ محبت دو طرفہ ہے لیکن پھر بھی قائم نہیں رہ پاتا تعلق. یعنی مجھے اپنے پارٹنر سے محبت ہے، اپنے دوست سے محبت ہے، لیکن اس محبت کا کیا کریں اگر ہماری کمپیٹیبلٹی نہیں میچ ہوتی. تو اس فیلڈ کا انتخاب اس وجہ سے کیا کیونکہ ایک تو یہ مجھے ذاتی طور پر اس میں میری دلچسپی تھی. پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ ہر شخص کا مسئلہ تعلق ہے. تعلق ہر شخص کا مسئلہ ہے اور کچھ لوگ تو اتنا بڑا اسے مسئلہ بنا لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلق ہی زندگی ہے، حالانکہ زندگی میں تعلقات ہوتے ہیں. تعلق زندگی مکمل نہیں بن سکتا. تعلق تو ایک حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ کہہ لیجئے زندگی کا یا بڑا حصہ کہہ لیجئے زندگی کا، ایک حصہ ہے. ہر شخص یہ طے کرتا ہے کہ اس کے لیے کس تعلق کی کتنی اہمیت ہے اور پھر اس اہمیت کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے ان تعلقات میں. تو میں نے اس وجہ سے منتخب کیا. مجھے یہ لگتا تھا کہ میں تعلقات کی سائنس کو سمجھوں گا، تعلقات کی فلسفی کو سمجھوں گا تو میرے اپنے تعلق بہتر ہوں. تو بنیادی طور پر اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے میں نے اس فیلڈ کا انتخاب کیا، اس پر بات کرنا شروع کی اور پھر آپ نے ظاہر دیکھا کہ ملینز میں لوگ جو ہیں وہ فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اس سے مستفید بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ کی ویڈیوز تو دیکھ کر انسان یہی فیل کرتا ہے کہ صفدر علی ہم سے ڈائریکٹلی مخاطب ہیں اور ہمیں ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ بھائی تم اس وقت اس ڈپریشن میں اور اس سائڈ پر جاؤ. ابھی میں ان لوگوں کا بات کرنا چاہوں گی جو محبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور آج کل پھر نئی جنریشن اڑ رہی ہے اور وہ ہوا میں اڑنے کے چکروں میں موبائل کا استعمال زیادہ ہے اور محبت بڑی جلدی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد ایسے ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ پھر آگے جو ہے وہ فراڈ، آگے جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے غلط سٹیپس اٹھاتے ہیں. وہ یہ بات نہ سمپل سی اگر ڈھکے چھپے الفاظ میں کریں کہ اچھا اس نے مجھے دھوکہ دیا تو میں نے آ کر کے اس کے ساتھ دھوکہ کروں گی یا کروں گا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اچھا، محبت بری ہے محبت کہے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں. محبت کو نا آج تک کوئی ڈیفائن نہیں کر سکا کہ محبت کیا ہے. کچھ لوگ جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ محبت تو نہیں جو آج کل بچے کر رہے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں وہ محبت تو نہیں تھی جو پہلے بابے کرتے تھے یا بزرگ کرتے تھے. تو کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا نا، کوئی کلیہ نہیں ہے. اب آ جائیں اس جانب کہ ہماری نوجوان نسل کا یہ جو مسئلہ ہے جو انہیں ڈپریشن کی طرف لے کر جاتا ہے یا انگزائٹی کی. بنیادی طور پر میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں تعلق کی فلسفی یعنی فلسفی آف ریلیشن اینڈ سائنس آف ریلیشن کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کسی سے تعلق کیوں بنا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کسی سے تعلق کیوں بنا رہے ہیں. اگر میری زندگی میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے لڑکی میری زندگی میں کیوں ہے. باتیں کرنے کے لیے، چسکے لینے کے لیے، فزیکل ہونے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، کس لیے؟ ٹھیک ہے. پھر ہم اپنے تعلقات کو چھپاتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ میرا اگر کسی سے تعلق ہے، میں یہ نہیں چاہتا کسی سے تعلق ہے تو وہ سب کے سامنے آ جائے. مجھ میں اتنی کریج ہونی چاہیے کہ میں اپنے تعلق کو اون کر سکوں. جب ہم اپنے تعلقات کو چھپاتے ہیں اور لکڑ چھپی کھیلتے ہیں اپنے تعلقات میں تو یہ تعلق آپ کے لیے ڈپریشن کی وجہ بنتا ہے. ماں کو پتہ نہیں ہوتا بیٹی کس کے ساتھ انوالو ہے، باپ کو پتہ نہیں ہوتا بیٹی یا باپ کس کے ساتھ بیٹی یا بیٹا کس کے ساتھ انوالو ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا جب آپ کے تعلق کا. تو پھر ہوتا کیا؟ مسئلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ مسئلہ
यहाँ से होता है, आप अपनी बात अपने किसी से शेयर नहीं कर पाते. कुछ ताल्लुकात तिब्बी ताल्लुकात होते हैं, यानी नेचुरल ताल्लुकात, वो आपके जो रिलेटिव्स हैं यानी खूनी रिश्ते हैं, वो तिब्बी ताल्लुकात हैं, वो आपको मिले ही मिले. कुछ ताल्लुकात आप बनाते हैं. अच्छा, नेचर में ये जो ताल्लुक आप बनाते हैं, नेचर में बुनियादी तौर पर इसकी एग्जिस्टेंस उस अंदाज से, ये सबसे बड़ा मसला है. वैसे तो जाहिर है कि हमें मोहब्बत फील होती है, एफिलिएशन फील होती है. कुछ लोग इस बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है. नहीं, ऐसा इस वजह से मुमकिन है कि अगर इसमें इतना ही आराम और सुकून होता तो आप बैठे रो तुम अपने माँ बाप की वजह से भी रहे हो, लेकिन हमें मालूम होता है कि ये जो सामने नजर आने वाला जो शख्स है ना, क्यों ऐसा कर रहा है. जबकि जब हम किसी एक ताल्लुक में जाते हैं, ताल्लुक हमसे अपना मतलब निकालता है और हमें खाली भूसे की तरह छोड़ देता. अब जब मतलब निकल जाता है तो ताल्लुक में से कुछ बचता नहीं है. वो वर्ड कहाँ गया, अम्मा नहीं मान रही, अब्बा नहीं मान रही. हाँ, ये सबसे बड़ा मसला होता है. अम्मा नहीं मान रही, अम्मी नहीं मान रही. आजकल लड़कियों का भी ये बड़ा मसला है और लड़कों का भी सबसे बड़ा मसला है. होता क्या है, जज्बाती वाबस्तगी के बाद, जज्बाती ताल्लुक कायम होने के बाद अपनी तमाम तर चीज़ें हम उससे हासिल कर लेते हैं, अपने मफादात हासिल कर लेते हैं. मफाद में सबसे पहला मफाद जज्बाती मफाद है. हमें कोई एक ऐसा शख्स चाहिए होता है जो हमारा जज्बाती बोझ, इमोशनल बर्डन अपने कंधों पर उठाए. हमें एक ऐसा शख्स चाहिए होता है, ठीक है. वो जब इमोशनल बर्डन उठा लेता है तो फिर हम कहते हैं कि हमारा ये जो हार्मोनल बर्डन है वो भी उठाए. आप समझ रहे होंगे हार्मोनल बर्डन से क्या मुराद है, ठीक है. फिर जब वो भी उठा लेता है तो ताल्लुक चलना शुरू हो गया. ताल्लुक चलना शुरू हुआ, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सारे मतलब तो पूरे हो गए, मतलब ना भी पूरे हो तो आखिर में आकर ये बहाना बना दिया जाता है कि मेरा और तुम्हारा मिजाज मिलता नहीं है. 7 साल बाद आपको याद आ गया मिजाज नहीं मिलता. 7 साल में आपने ताल्लुक की नहज फेर दी, तहस नहस कर दिया आपने. आप फिजिकल भी हो गए, आपने इमोशनल भी सारे के सारा अत्याचार सामने वाले शख्स का कर दिया, सारे मानी मतालिब निकाल लिए, और 7 साल बाद अम्मा भी नहीं मान रही, अब्बा भी नहीं मान रहे, और आपकी कंपेटेबिलिटी ठीक है, लेकिन कंपेटेबिलिटी का मैच इस वक्त आकर क्यों आपको पता चला जब एक अच्छा रिश्ता आ गया, जब एक अच्छा और शख्स आपकी जिंदगी में आ गया, तो आपको पहले वाले से कंपेटेबिलिटी फील नहीं होती. ताल्लुकात तो खत्म हो जाते हैं, ताल्लुकात तो खत्म होंगे ही होंगे. ताल्लुकात को जवाल आता ही आता है, चाहे वो मौत के साथ जवाल आ जाए, चाहे मौत से पहले जवाल आ जाए, ताल्लुकात में खत्म होना ही होना होता है. लेकिन इस तरह से, इस बुरे तरीके से खत्म होना, ये नुकसान देता है और फिर इंसान डिप्रेशन में जाता है. तो भाई यहाँ पर ये तो आगे सारा रिलेशनशिप, अब यहाँ पर बात करते हैं घरेलू मामला. मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि रोता हुआ बच्चा भी नहीं अच्छा लगता माँ को, ठीक है. हमारे कम अज़ कम मशरक़ी मुआशरे में ऐसा ही है कि बच्चा रोता है तो माँ एक और थप्पड़ मारती है कि चुप हो जाता ना, क्या नहीं चुप हो जा. अच्छा, वो प्यार से चुप नहीं करवाया जाता ना, हम ये सीखते नहीं हैं. ताल्लुकात में भी ऐसे ही है कि जब हम अपना रोना किसी के सामने रोते हैं तो वो उल्टा अजियत का शिकार होता है, उल्टा दुख में आता है, और वो कहता है किस बात से रो रहे हो, इतनी शिकायतें हैं तुम्हें मुझसे, तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते या छोड़ क्यों नहीं देती. हम अपने दुख का इजहार करते हैं, वो उल्टा दुखी होकर अपने दुख का इजहार करता है, उल्टा दुख थोप देता है हमारे ऊपर. होना ये चाहिए कि हम अगर अपने दुख का इजहार कर रहे हैं तो वो पास बिठाए, समझाए और कहे कोई बात नहीं, हम इस मामले को तसल्ली से हल कर लेंगे, ठीक कर लेंगे. लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है, और जब ऐसा नहीं होता तो फिर इंसान तकलीफ का शिकार होता चला जाता है, और जब तकलीफ का शिकार होता है तो फिर जाहिर है कि अजियत बढ़ती जाती है, इंसान एंग्जाइटी और फिर इस सारे सिनेरियो में चलता चला जाता है. सही. तो सफदर भाई, मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे कि मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए हमें क्या एक्टिविटीज़, ये वॉक वगैरह के अलावा करनी चाहिए, थिंकिंग अपनी पॉजिटिव वे में किस तरह लेके जानी. अच्छा, सबसे पहले तो आपको ना 2 से 3 चीज़ों पर गौर करना चाहिए. पहली बात यह है कि आप कोशिश करें बहस करना छोड़ दें अपनी ज़िंदगी में. मेंटल हेल्थ अगर बेहतर रखनी है, चाहे वो आपके अपने हों या पराए हों, बहस करना छोड़ दें. और बहुत सारे कुली हैं, लेकिन चंद एक चीज़ें बता रहा हूँ. आप इस वजह से हंस रही हैं कि आप तो बहस ही बहुत करती हैं, ठीक है. मैं इस वजह से हंस रही हूँ कि मेरा बंदा बहस ही नहीं करता, ये 0 मीटर ऊपर लेके जाना. ठीक है, बहस करना छोड़ दीजिए अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को ठीक साबित करना छोड़ दें. जब आप, हमारा जो मुआशरा है बुनियादी तौर पर आप देख लीजिए कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है. हर शख्स खुद को ठीक साबित करना चाहता है, तो आप अगर खुद को ठीक साबित नहीं करेंगे तो फिर भी आप ठीक रहेंगे. कोई ताकत आपको अंडू नहीं कर सकती, अब मतलब आप पर कोई इम्पोज नहीं कर सकता अपनी किसी भी बात को, ठीक है. बहस करना छोड़ दें. दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात पर आपने दुखी होना और किस बात पर आपने दुखी नहीं होना. आप राह चलते हर शख्स की बात पर तो
दुखी नहीं हो जाते ना, इसी तरह से अपनों की भी हर बात पर दुखी होना नहीं बनता। हम क्या करते हैं, कोई एक बात बुरी लगती है फिर उसको ओवर थिंक करते हैं, इतना ओवर थिंक करते हैं कि वो हमारी ज़ात का हिस्सा बन जाती है। मसलन तुमने मुझे ये कहा था 11 साल पहले, वो 11 साल वाली बात, पहले वाली बात हम भूलते नहीं हैं। याद रखिए, ताल्लुकात में जब तक आप मार्जिन ऑफ एरर नहीं देते उस वक्त तक आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी ताल्लुक की वजह से, क्योंकि हम अभी बात रिलेशनशिप की कर रहे हैं ना। तो रिलेशनशिप की वजह से अगर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो माफ़ करना बुनियादी तौर पर सीखें। जब तक हम माफ़ करना नहीं सीखते, मार्जिन ऑफ एरर देना नहीं सीखते, उस वक्त तक हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होते। जब तक ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे हमारी जज्बाती सेहत ख़राब रहेगी। जब जज्बाती सेहत ख़राब हो जाएगी, इमोशनल हेल्थ ख़राब होगी, तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे और फिर मेंटल इलनेस का शिकार होते चले जाएंगे। सही, काफ़ी आपका टाइम ले लिया। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, जो भी रिलेशन है, माँ बेटे का है या फिर मियाँ बीवी का है, बहन भाई का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, जिस तरह का भी रिलेशन है, औरत कहती है सर्वाइव सिर्फ मैं कर रही हूँ, क्या मर्दों का दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है या फिर वो इस चीज़ को ज़्यादा फील नहीं करते, या वो चिल क्यों रहते हैं ज़्यादातर? अच्छा, मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मर्द ज़्यादा फील नहीं करते, मर्द बहुत फील करते हैं। मर्द चौमुखी लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। यानी आप देखें, ऑफिस में एक शख्स आता है, ऑफिस में आकर क्या उसकी सारी जिंदगी ठीक रहती है? क्या उसे किसी की मिन्नतें नहीं करना पड़ती अपनी जॉब को बचाने के लिए? किसी की खुशामद नहीं करना पड़ती? किसी पर गुस्सा नहीं करना पड़ता? किसी की खुशामद करते हुए अपनी जिंदगी को अजीरन नहीं करना पड़ता? अपनी ज़ात के मुखालिफ जाकर आप गैर जज्बाती तौर पर किसी शख्स की तारीफ करते हैं, किसी शख्स की मिन्नत करते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, पैसे जमा करने के लिए, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने वालिदैन की खिदमत के लिए। आप ये सब कर रहे होते हैं, आप अंदर से टूट फूट का शिकार हो रहे होते हैं। यानी इस बात को मैं मुसलसल 2 मिनट करूं तो आप रोने लग जाएं, इतनी ज्यादा तकलीफ दे मर्द जिंदगी गुजारा होता है। और घर जाते हुए फर्ज करें 8 बजे उसने घर पहुंचना है और बेगम कहे कि आप 8:30 पर क्यों आए हैं, और साथ ये बात भी कह दे केड़ी मां को गया से, वो मां के पास गया था, ये नहीं गया था। उनका ये कहना आपके ताल्लुक को तबाह बर्बाद कर देता है, ठीक है। औरत को हर हवाले से ये लग रहा होता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही होती, बहुत हवालों में ज्यादती हो रही होती है, लेकिन हर हवाले से ज्यादती नहीं हो रही होती। ये ठीक कैसे हो सकता है? आते हैं इस जानिब। जब तक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होगी, माँ बेटी की, भाई बहन की, ये जितने भी रिश्ते हैं, बीवी और शौहर की, हेल्दी कम्युनिकेशन कह रहा हूँ मैं। हेल्दी कम्युनिकेशन क्या है? लाजमी नहीं कि जो मुंह में आ रहा है वही बोल देना है। यानी अगर अल्फाज मुख्तलिफ किस्म के हैं, एक शख्स फरमाता है, एक शख्स बकता है, तो फरमाने वाले अंदाज में आप बोलें, बकने के अंदाज में ना बोलें। यानी आपकी कम्युनिकेशन हेल्दी होनी चाहिए। आपने अगर अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कोई बात करनी है तो आप, या वालदा मोहतरमा से कोई बात करनी है तो आपको बात करने का सलीका आना चाहिए। मर्द को भी और औरत को भी, अगर आपने अपने शौहर से या अपने वालिद से बात करनी है या अपने किसी भी शख्स से बात करनी है, यानी औरत ने किसी मर्द से और मर्द ने किसी औरत से बात करनी है अपने करीबी ताल्लुकात में, तो तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए बात करेंगे तो आपके मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे। मसाइल तो होते हैं लेकिन उन्हें हेल्दी कम्युनिकेशन से ठीक किया जा सकता है। मैं एक बात कहा करता हूँ औरतों से, आप जितनी अच्छी बाजार में जाकर जितने लहकने के अंदाज में बात करती हैं, उतने ही अच्छे अंदाज में अपने शौहर से बात करने लग जाएं तो मसाइल ठीक हो जाएंगे। आप ये बात भी हर औरत पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। कई औरतें बाजार में जाकर भी चंद चढ़ाती हैं, वो कहती हैं तेरी ऐसी दी तैसी। नहीं, कई मर्द भी इसी तरह से करते हैं। और मर्दों के हवाले से मैं ये बात कहा करता हूँ, ये मर्दों पर 100% सूट होती है। जितने अच्छे अंदाज में आप गैर महरम औरतों से या ऐसी औरतों से जिनके साथ आपका ताल्लुक नहीं है, आप बनाने के चक्कर में हैं, जितने अच्छे अंदाज में आप उनसे बात करते हैं, उतने अच्छे अंदाज में अगर आप अपनी बीवी से बात कर लेना तो सारे मसले हल हो सकते हैं। ये बात सुनने में तो बड़ी अजीब लगती है या इसका मजाक बनाया जा सकता है, लेकिन ये मुझे हकीकत की करीब तरीन बात लगती है। सही। लास्ट में कोई शेर आपसे हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है और आपके शेर जो हैं वो हमारे से मुंसलिक ही होते हैं। तुम बजा कह रहे हो हुनर चाहिए, बात फिर भी मुकद्दर की है हम सुखन, कितने नुसरत फतेह कितने मेहदी हसन, बंद कमरों में क्या कुछ नहीं गा गए। आपकी कोशिश और काविश बहुत कुछ है लेकिन आपका मुकद्दर उससे ऊपर है। लेकिन आखिर में मैं एक बात लाजमी कहूँगा कि दुआ करते रहा करें, अल्लाह से मांगते रहा करें, इसके साथ साथ अपनी कोशिशों को भी ठीक जानिब राग़िब रखें, क्योंकि हम
جا مشرق کی طرف رہے ہوتے ہیں، جانا ہم نے مغرب کی طرف ہوتا ہے. ہم یہ جملہ تو بہت سنتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اور ہم پریکٹس کرتے رہتے ہیں لیکن ہم غلط پریکٹس کرتے رہتے ہیں. پرفیکٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. رانگ پریکٹسز کبھی بھی ایک آدمی کو پرفیکٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، وہ کسی اور حوالے سے پرفیکٹ کر دیتی ہوں گی. اس لیے آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے سننے، دیکھنے، جاننے والوں کو کہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، ان میں سے جو آپ کو اپنے فائدے اور مطلب کی بات لگتی ہے اسے جذب کر لیجئے اپنے اندر، اور جو آپ کو لگے کہ آپ سے اضافی نہیں ہے، اس سے اختلاف کرنے کی بجائے اس کو ترک کر دیجئے، کیونکہ اختلاف کرنا بھی بنیادی طور پر شخصی کمزوری کی نشانی ہوتا ہے. ویسے تو اختلاف کرنے کو بہت بڑی بات کہا جاتا ہے، لیکن وہ ایک اور ہے، لیکن وہ ایک اور بات ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوگا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا. کچھ ریلیشنز، کچھ باتیں اس طرح کی تھی ان جسے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. صفدر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. اللہ حافظ.